बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि नाज़रीन स्विट्ज़रलैंड के अंदर ईरानी वफ्द के साथ क्या होने वाला था। पाकिस्तान ने यकदम जो है वो गेम पूरी की पूरी बदल डाली है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो है वो हंगामी तौर पे पहुंचे और उसके बाद वहां पे क्या होने जा रहा था और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की जानिब से क्या वार्निंग दी गई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ तो पूरी दुनिया की नज़रें अमन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ तीसरी आलमी जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है बल्कि अब पाकिस्तान इस मामले को आगे जो है वो बेहतर करने के लिए, यानी मुज़ाकरात जो 2 महीने की जंग बंदी हुई है, इन मुज़ाकरात को आगे जो है वो चलाने के लिए और इन मुज़ाकरात में जो फैसलों को नताइज हैं वो हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दौरा मनसूख किया गया था तो उन्होंने बड़ी लुड़ियाँ डाली और उन्होंने कहा जी देखें, पाकिस्तान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, जिनको बड़ी तकलीफ है कि ये मुआहदा हुआ क्यों है। तो ये वही है नाज़रीन जो इंडियन पे रोल के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जिनको तकलीफ इस बात की होती है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों कर रहा है, पाकिस्तान का नाम क्यों बुलंद हो रहा है। तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया। लेकिन नाज़रीन, अब हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, ये स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब ये जो मुआहदा है ये नाज़रीन जनेवा की बजाय एक और जो जगह है वहाँ पे होने जा रहे हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बड़ी दुश्वार गुजार जगह है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सेफ समझी जाती है, आखिर जनेवा से इसको यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया गया, तो नाज़रीन उसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से शेयर की जाने वाली वो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड के साथ की गई और कहा गया कि फौरी तौर पर इसका जो वेन्यू है बातचीत का उसको तब्दील किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एहलकार हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त प्लानिंग ये चल रही थी कि जनेवा के अंदर ईरानी क़यादत जिसमें मोहम्मद बाकिर कलिबाफ और उसके बाद जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास अराक़ची, उनको निशाना बनाया जाएगा इसराइल की जानिब से। और जैसे ही ये इत्तलात जो हैं वो इंटेलिजेंस इत्तलात पाकिस्तान के पास पहुँची, पाकिस्तान ने उसे चाइना के साथ शेयर किया और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक डायरेक्ट वार्निंग भी जारी की गई। वार्निंग के साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वहाँ पे पहुँच गए और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया वो बड़ा मिसाली किस्म का इस्तकबाल है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चले नाज़रीन कि चाइना ने और उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी सख्त तरीन वार्निंग जारी किया कि अगर हमारी सालसी में, हमारी मेज़बानी के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के अंदर हमारे मेहमानों के ऊपर कोई हमला हुआ तो इससे पाकिस्तान और चाइना के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और फिर उसका जवाब पाकिस्तान और चाइना देंगे, यानी डायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना इस कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन इस को यूँ समझ लीजिए कि वेन्यू को चेंज किया गया और साथ ही साथ सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो इस वक्त हलचल मची हुई है वो ये है कि अमरीकी नायब सदर जो है JD वैंस वो पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह से स्टीव विटकॉफ और उसके बाद डेविड कुशनर जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड जो है वो सहूलतकारी इसमें कर रहा है, कतर जो है वो पहुँच रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इस माहौल के अंदर की जब अहम तरीन बैठक होने जा रही है, अगर खुदा न खासा इस तरह का कोई वाक़या हो जाता कि ईरानी क़यादत को निशाना बना दिया जाता तो यूँ समझ लीजिए कि इसराइल दोबारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो है वो तबाही मचाने और ईरान के ऊपर हमले करवाने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो इसराइल की जानिब से एक और स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को एक और पर्ल हार्बर जो है वो करना पड़ेगा अगर वो इसराइल से दोस्ती कदम भरना चाहता है। तो
ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ نیتن یاہو کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے، کیونکہ جو بھی ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے تو نیتن یاہو اس کو ڈینائی کر دیتا ہے، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر کافی زیادہ کشیدگی بڑھ چکی ہے، جس کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے کہ دو اہم ترین عہدیداران ہیں، جس میں ایک غادی ایزنکوٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نفتالی بینٹ ہے، یعنی دو جو اسرائیل کے اندر صدارتی امیدوار ہیں، ان کے ساتھ امریکہ نے روابط تیز کر دیے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو رجیم چینج ہے یہ آپریشن اسرائیل کے اندر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں جو جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، یا نیتن یاہو کے اوپر جتنے زیادہ مقدمات ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، تاکہ ان کے مسائل کی طرف کوئی جو ہے وہ معاملہ نہ ہو سکے یا ان کی طرف دھیان نہ جائے۔ لیکن ناظرین اب امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے عرب ممالک کے اندر بنی ہوئی اس کی عزت اور بھرم جو ہے وہ سارے کا سارا اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو اب امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے سے نکلے اور نکل کر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی کر کے تو پھر کسی کنفلیکٹ کے اندر آئے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ سے جو رابطہ کیا تھا اس میں بہت غیر معمولی حد تک سیکیور علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ بات چیت چل رہی ہے، اور ناظرین جو ابتدائی بات چیت ہے وہ ایران پر موجود پابندیاں جو ہیں یہ ابھی آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ ایران پر موجود جو پابندیاں ہیں ان کا خاتمہ ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم ہونے کا مطلب ناظرین ایران جو ہے وہ راکٹ کی سپیڈ سے بلندیوں پہ جائے گا، خاص طور پہ جو تیل کی فروخت ہے اس کی مد میں آپ اندازہ لگائیں کہ 4 سے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ ایران کمائے گا، اور اس کے بعد 60 دنوں کے بعد جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا جو ٹیکس وصول کرنے کی مقدار ہے وہ بھی بڑی ہوگی، یعنی 500 ملین ڈالر جو ہے وہ یومیہ یہاں سے ایران جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ناظرین پاکستان اس وقت ان تمام تر مذاکرات کا حصہ بھی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ گارنٹر بھی ہے، ایران کا بھی امریکہ کا بھی، اس لیے پاکستان جو ہے وہ بہت غیر معمولی جو ہے وہ اپنی جو سفارتی دوڑ ہے وہ لگائے ہوئے ہے۔ دشمن کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان نے پہلے تو ایران کو بڑی مشکل سے روکا، عرب ملکوں کو بڑی مشکل سے روکا، اور اب جب معاملات بہتری کی جانب بڑھنا شروع ہوئے تو اسرائیل کی جانب سے یہ تھریٹس آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ایک ہی خطے کے اندر طاقت ہے جو کہ دنیا میں امن نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ تباہی اور بربادی ہو جائے اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساری کی ساری کنٹرول میں آ جائیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر اسرائیلی الیکشن کے اندر رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو نفتالی بینٹ ہے وہ آ جاتا ہے، یا پھر جو غادی ایزنکوٹ ہے وہ آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ممکنہ طور پہ جو امریکی احکامات ہیں ان کو مانے جانے کے حوالے سے پازیٹیو خبریں ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ